Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Armanila Putri. So today I will interpret a speech delivered by Indonesian's Minister of Educational, Cultures, Research and Technology, Nadiem Makarim, in his speech at National Education Day. So let's start the videos. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Peace be upon to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, My fellow citizens of the nations and our homeland. 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbudristek. The last 5 years has been very meaningful times in our journey at the Ministry of Education, Educational, Cultures, Research, and Technology. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia. Leading the Merdeka Belajar movement has made us improve, aware of the challenge and opportunities we have to improve Indonesian education. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Transforming such a large systems is not easy. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Changing people perspective on learning process is not a simple task. Jalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. From the beginning, we realized that creating change requires struggle. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. From the discomfort accompanies every step forward improvement and progress. Kemudian ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yakni pandemi. When our step begins to move together, we face an unexpected challenge, the pandemic. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Dan pada saat the impact of pandemic drastically changed the teachings and learning process and the way we live. Saat yang sama, pandemi juga memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. At the same time, the pandemic also provided an opportunity to accelerate change. Dengan bergotong royong kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Through cooperations, we struggle to recover and rise again, becoming much stronger. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini we know we have past beginning to feel the strong wave and high wave together. Kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. We are beginning to feel the change happening around us. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Moving forward together in unity. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. We are building a new phase of Indonesians' education and culture through the Merdeka Belajar movement. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi
karena mereka merasa merdeka saat belajar di dalam kelas. We once again hear Indonesian children's daring to dreams because they feel free to learn in the classroom. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. We see teachers who are brave enough to try the new things because they trust to understand and assess their students. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. We witness university students who are ready to create and contribute because the learning is not longer limited to the campus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. And we celebrate the return of creative energies as artists and cultural practitioners to continue be superb in expressing themselves. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. 5 years is not a short time to lead the Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. However, 5 years is also not enough to create Kita sudah berjalan complete and comprehensive movement. Menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. We are moving in the right directions, but our task is not finished yet. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Everything we have started must be continued as a sustainable movement. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. All of our efforts must continue as a journey toward schools that we dream of. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya. As times move forward, it brings me to the end of my terms of service. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. However, this is not the end of Merdeka Belajar movement. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu dan Bapak lakukan. With synchronicities, I thank you all for the efforts that you have made. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua. With a great hope, I entrust Merdeka Belajar to all of you. Para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. The drivers of change who never give up in bringing Indonesia toward a better future. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Happy National Education Day. Mari kita terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Let us continue to work together to strengthen and continue the Merdeka Belajar movement. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. I think that's all for my interpret, and thank you for your attention.